आशा कर समस्ते भले बहुत भले अच्छे। तो आम ए बाहर के आसुरी घर जाऊँ खुड़ी को देखा करने तो मामुने भी ये अच्छी तो जाऊँ अंशु शोपड़ी देखो शोला ए उठीगला तो जीवा खुड़ी की देखा करवा से कौन हो कौन ना देखा ब्लॉग तो जापर होगला घर पाखापाखि आम मार्केट अच्छु माने यहाँ आम मार्केट नुह हरिसल छक उपर आम अच्छु आम आज पुणी चिकेन बिरियानी हम से आम आईचु सामग्री नापी सी ए जाऊँगी आई आई हम तक मुंडिया मार्ची आम अजा चलतु जा देखिए असुता आई पाखे चिकेन हो मैरिनेट कर रखी चिकेन फ्राए कर रखी पिज तो ये सब मसला रखी पकई रोसे कर चिकेन को कषुची तो आम ये बसचु सी कहला कि आज सी रोसे कर चिकेन बिरियानी कर आमको खुआब तो आम से बसचु सी तो करुच्ची देखा टेस्ट के कमाल पूरा टेस्टी टेस्ट करवा एबे दम दिया भात भी रेडी दम दबा भात दिया भात तले दिगला चिकेन भात दिया पियाज फ्राई दिया सॉरी एटा पुणी सेकंड दिया हला सेकंड थक ना सेकंड लिया काकुड़ी बाकी को ना कटाकटी करी सरी करू तो दम दवाई आम 10 मिनट चुली रे बसई देथिलु तो ये बिरियानी है रेडी तो आपण मैंने देखि पारथिबे तो बिरियानी सहित भी रायता आम करूँ भात तो एपटे रही जाइए ना भलो नहीं तो मामुनी आम ये बाढ़ुची बिरियानी चारिए के खाइबनी आएंगे दे दो लो खाइब आई आई ने आ चिकेन देखी दे सेमिति का बाटो गोटे साइड ए बाडलनी चिकेन है आलू कॉलेजटा ए तो आम को माने ये चिकेन बिरयानी हम होटल बिरयानी है সেই কথা তো হোস্টেলে দেবি হোস্টেলে করে তো মশলা দেবি দিয়ে 3 লোক এটা খালি পুদিনা পତ୍ର বনে না আউরে টেस्ट না ଟିକେ ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗଡୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏତେ ବିରିୟାନୀ ଟୁସିଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଖାଇଲେ ମାନେ କହିଲେ ନ ସରେ ମାନେ କେତେ ମାନେ ସତରେ କହ ତମେ କେତେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଛ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇନି ଖାଇନ ଭିଡିଓ ରେ ଯୋଉ ଅଛ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସବୁ ଇତିଡି ଖାଇଛ ଏତିକି ଟିକେ ଖାଇଛ ଆଉ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ରେ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ
ଏତେ ଖାଇଛ ବୋଲି? ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ଆତ୍ମାଟା ଥିଲେ ଏବେ ମୋ ଶରୀରଟା ଅଛି। ହଁ ହଁ ମାମୁନି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବେଶୀ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି ତ କ'ଣ କହିବେ ମୋଟା ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଦେଖାଯାଉନି? ମୋଟା ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ପତଳା ହେବି ବଟ ତମେ ଖାଇବା ଝଡ଼ଉନ ଖାଲି ଚିକେନ ମଟନ ନେଲେ ଦାବି ଦଉଛ। ମୋ ହାତ କେଡ ବଡ ଆଉ ହେଇଛି ମାନେ କହୁଛି କି ଜିମ୍ ଯିବ ଜିମ୍ ଗଲେ ତମେ ଝଡ଼ିଯିବ ତମକୁ ଲାଗୁଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଜିମ୍ ଗଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ହଁ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ବି ତମେ ସୁନ୍ଦର ଅଛ ବଟ୍ ଯୋଉ ତମର ବଡିର ପୋଜିସନ ଦେଖିଦେଲେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛୁ କି ତମେ ଝଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନା ଚାହୁଁନ? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଝଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ବଟ୍ ତମେ କିଛି କ୍ରିୟା କାମ କରୁନ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଝଡ଼ି ମାନେ ଆମେ ହଉଛୁ ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ହେଲା ଓ ଆଚ୍ଛା। ଆମେ ମୋଟା ମନକୁ ହଉନି ମୋଟାଟା ଆମକୁ ମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ ମୋଟା ହୁଅ ତମେ ଆମକୁ ଟିକେ ମୋଟିଭେସନ ଦିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପତଳା ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜେଲସ୍ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଓ ମୋଟା ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା। ଆଉ ଯୋଉ ଖାଉଛ ସବୁ କୁହା ଯାଉଛି ଖାଉଛି, ମୋଟା ଲାଟିନ ଯାଉଛି। ଖାଉଛ ମାନେ ତ ମୋଟା ହବ ତମେ ମୋଟା ହବ ନିଶ୍ଚିତ। ଚିକେନ ମଟନ ହେଲେ ତ ମାମୁନିର ମାନେ ମାମୁନି 2 କିଲୋ ଯଦି ଆସିଥିବ ମାମୁନିର କହିବ ମତେ 1.5 କିଲୋ ଦେଇଦିଅ କଣ କରିବା ଆଉ 1/2 କିଲୋ ତମେ ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟିକି ଖାଅ। ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ ମୋଟାରୁ କେମିତି ପତଳା ହେବି ଗୋଟେ ତ ସଜେସନ ମାମୁନି ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ସଜେସନ ହଉଛି ତୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରେ ଖା ଡାଇଟିଂରେ ଟିକେ ରହ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ। ନାଇଁ ନାଇଁ କ'ଣ ହଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ଡେଲାଙ୍ଗ ଏପଟୁ ଯାଉଛୁ ପିଲି ଏଇଠି ରହିଲା।